premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. سبحان الله وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 أستغفر الله العظيم سبحان الله العظيم 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 أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم الله حي القيوم الله حي القيوم الله حي القيوم الله حي القيوم Allah
حي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبي الله ونعم الوكيل 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 هو نعم المولى هو نعم النصير 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 وكلمة الله هي العليا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رب العالمين أمنا دعوة كلام سبو أمنا أمي جلسي سامي تاير مجو واجولا نودي واجولي نحكي جيجي كايشي مرماتوما أمنا تاسي سام واجول كارولا ناجارة على جمعة نتا على سونا داينا wajulu pele wajulu yɛrɛ ti dɔwɛrɛ an balakaw minnu bɛ misiri kɔnɔ bonya ma segi do k'a ɲɛsin olu ma wajulu ni olu de dɛ n'a bɛ fɛ ka diɲɛ fɛn o fɛn ɲini organisation na a kana présidenti to yen a ye présidenti ɲini zawiya musobaw a y'o ɲini wajulu bɛ olu de bolo a fɛn o fɛn ayo lui ola wajuni organisation a boyen do ka nyeshi ambalaka mini bizawiya la sabu asilen be min ka wode saraka nafa yemu saraka nafa ni ala sona amena wala ambalakaw yi o ka do ko drome kele dile alam nafa min ba ni ala sona ma inshallah tike bashe kana mi de wala amena dugo kala am sorka dugo ke nyoyi inshallah kala be sabati kala ndew na wora be ka ta dala min be do mobile min kono be do min be tama se yere la ya ni yere ma jo manja na ro sona ba do se ni do ka ken do bi se ka bolika kasi yere ma jo hado ti do parce que alhamdulillah ka e kala nde do be wadu airport ane songani ne era sona timse ja ni bi boli ikanu ba no be ta do ko kuyi se ka damina wagadugo airport ne songani kilo chaman mais adama dewo be bonde no fe fo wala nam tlala mbado dow singa kene ne mobili were ala ka onu masi amon bina do mobili kono nyana so do se aga mobili yo wote basi kama yo
Hamdu wala mina dubo kala ayo abe amina min waka mina dubo mina kala ambe inshallah wa alaykum salam mosike furaduma tigi dona mosike furaduma tigi adona zawiya la sasa na Allah sona juman nata wode ya wajuri yere boye dira zawiya muso bawma ko yi awde tayde president ni ka jama wajuri ni awde ola ni muso ma chaya ni chawi hal na ma fa awi amba do ambe mi fa ko sino wajuri anyona be meka kede nya ala sona ko en ko ne ba awdo ko adon kama awere kuma bawda nya ala sona wala mena dugo ke binan kala sa ambe ta malamatuka hakili jigi inshallah no de kata wajuru ke ka kai hakili jigi ane dugo ye ka nyeshi malamatu ba nyima do amatla sa ambe ta inshallah na la sona abe dugo men bi dugo men ndo de ando na ya hajulu ka yumu kono segar min de minuna o ga segar bambu duri mo shuma ala nyeti duru okay il faut son number Nyele meya Rasan huwa kata tu wankata akala nyor Basan ya karim biga Rasan huwa kata ne telephone de tusubi ya TikTok ya Facebook nya ko wankata ya mfenda ponda wallahi shoro wa karim bishi mbahale shori kire tebele shoro ya TikTok wallahi faut perdre de temps sira mora yemul wa ka mam zabra wuto musmowa ayede mam te téléphone na ni nyo na nyibu Allahu akbar dani ne yeton tu se TikTok hate fagire wata tinye jese nyepa ponso wendie nyepa man nafile nyepa man muraje tinye shigindi réseau fanti chamba appel ba wale wishkin sama vuima ne téléphone kan yaman ne gongonga amana da yilla samle karande wallahi ne fara wo ne vuima sila dunia pa ndaka ko ne wakat namba wa vene hando ko yam to na funga tale ko ngol abada fe pori lo ko yam to ta wot ay abada eli hin lo nam ko pato ta de abada nama na woto vere vere san ta to bamane ko babede wallahi sai nga adabi ga fo woni bu min ni nam ko woni de ni fa motax kitum ne wankata wallahi puy wankata ko goy wankata huzu wankata tum wankata ko bom wankata na habbe tosi abajan ni ko wankata fatia wusu kada yiri yalsa wankata na walo ko mte fo waya hanuza Allahu akbar wala yam ne mi sebe kate ton yokko wankata fa yam ni amati ton no pa me yi ne mi shinji to hodi telephone la ko be ka waka sida sikko ah non yam ne mi shin be kar sa man ne kan karam do wa yam wan ka ta pasan ne mi shin pa be ka la be wusu jinga bomba kala wan ka ta san logo patron ta de bomba abata la ne kan fa la ko wan ka ta san ti wan ka ta nyo arjena ya wan ka ta ko la ko bawo wan ka ta ya washin wo na san logo patron pa me ba ya ka ko da san logo sa pasa abili shawo sam poso ka ko da nam ba mi ko toto ko baya Allahu akbar e dunia avuima ya wala shan wasan logo sa ko baya sida shan wala ni ko do wa ko dunia shan wala abada ko vuima san sa dunia ko c'est fini pour toi Allahu akbar
renga bo hoje den ning faaji ni Naam. mo do da sam huwa katte gonda ma sha Allah ratin yele foni mamia Tosi. ko hontum gumin ninga Naam. al jazaa'u al ihsan ila al ihsan wannam yawda soma neson soma patal yawdu wannam ninga samba soma wala ko sen dikko boyma te ne ba ngabo wala duni bas kan Naam. wallahi wannam kada adabi sha ne men Asila. بما من أنتم وين نبلغ إذا ذهب الشرك ورفعت الأمانة واستخف بالصلاة وظهر اللواط والزنا وتصبحوا برجال بنساء وفاض المال عند سفهاء فانتظروا أمره. إذا ذهب الشرك ورفعت الأمانة واستخف بالصلاة وظهر اللواط والزنا وتصبح الرجال بالنساء وفاض المال عند السفهاء فانتظروا امره. ايرا وش سيدا سالو ما حدا بنبو يابو نعم نبا وش بو يابو او هان يايلا يابو يابو دا بام او كولو بام لا نبو يابو او فوغ بام لا نبو يابو نعم nina morome nina lankana ya kuya qabla pa nina zaka ya kuya qabla ya ampa nina riba ya kuya naam kuya ba sa wala da bahne iza zahaba al-shib shida sa wala naam wa ruf'at al-amana naam tibas yam de do fa ne de ba yimur panel hiya bas yam ne o wato konet ni shida tiya wanya runda ayam bas yam ne asan na ngi ko man ko lim nam ko yetam te bayi on ti pus ka wa fa nam ti rapa wa wona ko men ne pa ba ni pa wa wa ya wanda pa arab men be mo sa wallahi diri bi day mari kala bi gay mari tumde ko tele mo fonga mam jinya yi solo kan ay la nabiya ma ko ma duni bas ka te panay jenne yimri mbere solo wan tumde po gandara sa wa yal se mobil neba ko gone yi kirina ta man shugulu wa kenep te ya wali Allahu akbar lamam ni ye doti ye jinya ye mo kan ay ye manam taba wa yam wallahi gudron nam pele be shimetu nam pele be tembe da boga tirapo bebe no kuida shadi man de menga te sanya de wanda sara ya te pa to no do bomba bom me la pon ya bordel namba ya hanke pa to no do ba te wata man rahma yo boy no do ba te bi yawdo rapo pele ko ni rapo pele ko ko so ne pu gandara woto nda sansi Dio basa wa bena. Naam. Tirapa ne rapa. Naam. Mamba yer foto yora yemre yer mam tiye ba hayoba. Wanda yora wa yemre sababo. Yeke ngamen ton. En kenga bordel nyam selenga tanan ton dik yemre. Naam. Damba ne he mpatar barakia. Ko so men te ko to ya hango do men ne ko na na. Ah. Ko ba ba ko so mara batike. Marbatika nyori da ko hanyasa fofu ne kanga to ya harai mo bi ni mpi u fa to na kenga mla na kenga yeni de ba te do ay na yo na kenga mla yeme bo won da fa ya to bugudan biya ba ba da so ti wana ti ko na so so mendi ko na so ko se le buri ti lo buri nyori da ko na so bordel nam jini yakata ne yonda eta namba aha bordel nam da yele mana wana ati duni baska sa watu unta sida na logo meti basam yama jenkra ba ne sida ne ba yebul ka be fona ko sida ra ko ne sida ne do wala ne foto bo jesa nyena pelen to ko sida nam ana ko fula lo ne ba yebul Allahu akbar ra ba yel mam jena daga na yale ga ne wata ya mora ata ngane o ka fiku asan ka na san yama ga jama ki mama yaw ya ga na ga ko tawo minim yene ne pa ba yawa ke na ko ro wala ko mi rawa mora han lo ne ko kira Allahu akbar ko ba ne on do basam yama be
tini ba sawa wono rapa sawa wono men ne pa ba pa ina hawa wala man pa yele ko rawa yana yi yoba yo mu fa ye ba da ba da yi to le ko na sa ba donc yang ne samul ba da jina mo dare mele wa to ya bo sa re ya ha ti bi se bi ya rike ya zo ba montere ba man tar ke da ndek samra ba man tan ke ba man shin wo jite shi fo da hambe ke abo wata ya ma am te shin je na ke ka ne yi ne ta ka ya ba ayo lam ya tabsan da man du to ya la wo via to ni ba ya ti nem te ba rika ni no no wa na wo ti pa da ni ayati yo basa wa bena ke puska fa ke basam yama sa na bari kada alkaula ali kira wakatin ke ni ya alam panana alkaula papidin alkaula ke puska fa ka bena ni ke rapa mo menga ne pa ko watin to nya rawni fa to do bawo mummi nyaba de kinninga a bin hilashani mbaw suntian fo ko sa nya ta jan kede ko ma da mate halal jete haram dibe tirabbe san bebe alutu ne ba rapa no ta ba ne pa ba ta o tara ba al hal na ba san fo yen mane o bon pambu men ni be ninga wa papa mi da rapa ne ayatu nya sa wa fi fantazi wa amra Allah ay jini ko de wende wanda misala shi yam jugo ana kiti yam men kutaba ana kiti ya taba ana kiti sautabti ana kiti konkenya ana kiti baskenya ana kiti yam men ngale bunye so mo taba fantaziru amra Allah ay tay awatam awasa na wai ni tumbele ni tumwesha nyama tumne bumni ngene nuba asa wai ne asa na wai ne ya mo shibe yesida renga adimbi fanje na musa wankat fontar wankata sang ne tu mwenzi ne tu miyoda kine ba goma ya te fontar wankata sanga bonena wa bangi ko halka wallahi fasa kuma sen ta ko ko to ma bo miniga basa wallahi azara ya fam boy kade ya sida bazanga tan dan buju ay o ne pusher mosa wallahi modres nda sami wankata to min shuma radi ko wankata te telephone na la fo yelle bi radi ko telephone radi ko wankata tia jiwa radi ko wankata tia bal la fo yelle bila radi ko wankata tia yelle yal say poy wankata wusu wankata be beti shiri wankata be ti tu wankata be beti boy wankata Allahu akbar la ama fasen ni ko wankata tia yelle yal sa ko batar ba fa jini ba jini witne ba jini to ne ba jini ne ni shedin papa pati bari kenan to na wa shi ka daninga la shi kire jinga na sai binda askai yar ma gungu de tiam ne wangata wallahi wangata ko wusukum sila wala anyi min fo komi jabaranu o nyeshini ba o ma no be ye bien be jabaranu internet ti bien be jabarani wa ma do be na sara jamana na o be faranga nay ni mine nay ni ndamine o du fana be sigide ka faranga o ma fo to o du fana ba fo o wala anyi doni di musika melawma nga anyi min fo an ko de ngo bele je be kaka wati jatimini adne be soro wati do kono adama debi hera soro wati do kono je be soro wati do kono ma chama do kene be kaka wati chi ni telefoni tuma do ibe telefoni nyoni nam ko fajiri i hakani minge ka telefoni yon fo fagiri ni doni ke taw ala wele wala sisa mo ko nyana siga to wala telefoni fana fe do ni donyon mimi na o kadi ni min tema wala ado be telefoni yon fo nye pili yere be ba wala nye yere do ba fo ala kaman twinki siga to wala nye bi to fo ne njointe ngantukuti abishinga nyentukuti ado no kera telefoni ya baba ayele doni sa bishinga ayele doni bishinga ayele to to filisho wallahi arnabi sorowati ngokono kabani wala domina kabani bangine domina aw nyabi watina
ibi kalanke ka ke kalambai akono ibi ka tin so akono bi adnere ni wati ndo kono par exemple min temana salo aw se go sama kanawa sino kan be ikasigi ibolle domin tadewa erier fengo fenke ibi tubi ka bo ama chede oh mais si ça n'est wati to akataka soro ema foike ema bénéficier ni na foyi ni watu tara te fo e ka wati na naba jom perdre ne perdre jo ya kayere na ere de akiye wole kama harma de mana kunu sogoma imana min miri ko ni here ko ni mbike here kasima amana ke baro bar ni bare ni mando ni haramu te kaba sila me akay adamne wala kama aw fe miya aw ton bora par exemple ba soro aw miya ala kula ba soro do bi TikTok ko cela aw go woni amanda so wolu be perde ha sila tula aya ka watu jatimine de ko watu bi dugu gera wati tara dugu gera wati bana shukura du wati bana o wati nundu kono anga sebe suno o wati kanga ye wati ngono sebe wati o kanga ye wati ngono tulunge wati kanga yako sila tula kilomètre saba sa galolo ni kilomètre saba nyami yona ika jabo kono we perdre ti tono ko so kilomètre wati be saba wati be kala wati be par exemple e kalande e badara ila kafo ndi ta kala ke karamo karsa karamo kono ya ta so par exemple kalande mimia e ta da bisa ka ne ka idaji ya fa do dina ah mona ka e bisa ka ta na yawa oh sisa ne e binata e barka minini wodi ka etaji hal ni dana bima ni tara katisi ala bi boni etaji fambe fe ka dima kino na yere ma wulu na yo mun ba do ala ta dima ka temena yere ka ngani ma barka ina ta dima ni ka wati be tie te Facebook la eti la hadarika eti asmawika ti muqaddamaka ti samadanika eti qur'ana yere ka iti yere ye kameli kan ka wati ah iti wurdi yere ke wala kama adama dew ay imana ke diema wo may kere muso yi ka tobli wati wulma me ebe tobli kuna ebe TikTok e jarabu jabama do wa o ta ati shikiwa wala kama ni die na un jati mene sita kunu go na un kali ka teme na un ga fo TikTok ah ay ko jati mene de ay fa un jati mene ma kan ka wati jeni mana ko ni batara ko emai mami ya ka wato la ibaye ko be ke sebe kelai me mami sebe re tala ka wati kono wallahi ma perdi ka teneka ne ma fo ad-dunya tatalawwan wa tatalaqahu wa la yadumu laha hal ad-dunya kasuq ad-dunya darul fanai wa ma laha illa zawal bien non je l'ai vu abi ya me abi takasidi bi watu ne ya bankati o même mo ko be mina bien shukudi sugu indo ye tona ye par exemple ni tara tile ka sugu la bita so marchandise modèle be yere kelen no wasigi ku tona ni aw ka nyama ya kono tie kono wati taka sigi fle aw bi tona nyindu la tie aw sugu do kono ni sukora hadama tie ka wode jumai e ka tie mana iri jago min sɔrɔ i bɛ taa n'o ye lahara commerçant fana sugu kɔnɔ ni su kora a bɛ taa so a ye tɔnɔ min sɔrɔ ale do ka ɲi na maa min ma tɔnɔ sɔrɔ ale do ka ɲi wa diɲɛ filɛ a y'a fasi dɛ a kana waatiw tiɲɛ dɛ wa hadamaden kan k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ inventaire kɛ kabini salo ne ni n cɛ bɛ cogo di n denw ka kalan bɛ cogo di n yɛrɛ est ce que n sera ka mun nafa ɲɛ n yɛrɛ kalana est ce que yen kitabu duma soro solo ntum be dahdalla awalu ma yajibu ala al mukallafi hal bi mbudu lawa non ma e kan ta tashihu al iman thumma ma'rifatu ma bi fard ayn ihkam salat wa tahara wa siyam ni nana ye do farlaka ibi yere iba ko koy ton wala we gayne su ko mais e bi kalana هل بأول ما يجب على المكلف يبي يودنا صلوا هنا
imana kala de do ina bila e kitabu ni mana salo ko da hadar ni na be mana ko da hadar sa ni mai da asma wa fa mi ya ce do wala ka telephone aya farci da telephone bi dilali ka be ceni ke wa fa mi tellement TikTok tigi ya to ko TikTok yara te foi ke fo kam wat piye abi TikTok abi ñoo de ko de je ba ka be mo ñoo wa fa mi taw crédit wa sigili ay sadi ibado TikTok yi show bode ibu wari nda dro ka da tigi ko no de kamara kan godo de donc na suware de beti ibado bi min getel bana ne shukura de fa kala iba tay be boro do ni ba fi na ko kilili iba fo woni mode avion iba faga yere ne de la kan yo fo doni kala do ya ko wallahi telephone bina le mo ko sa ko wacha ne TikTok yere may ay ka watu jatimine de ko arnya ko ya abi ni wati do kono hadama de ka die so abi ni wati do kono na yi wati mbeke telephone ni wati tara ka ko au perdita o chede ngani do na ko manti TikTok wite jelba e do na ka bala ka ni kisi hal ni jelba nye ba do ay na ne fe nga fe nga do ko hal ni jelba nye ale do na ka wa me do ko wala me na do ko ni Allah subhanahu wa ta'ala na Allah juma wara ira na bi no so ya ni Allah ka je ka Allah ka shi jan ke ya da ne na Allah ka shi jan ke ya din na Allah ka nu ke ya Allah ka barka do na ka barka do Allah ma sa ko ka ni Allah ka kisi fanta ya to Allah ka ke banai na folo barka ma Allah mo ke ran da sire Allah ka sa ko da Allah ka kisi muso bogoti no minu bancha la minu ma cheso Allah ka o ke se do che nyumana muso minu bancha la minu ke se ra che la Allah ka no che be ta asijane kenya do no che Allah ka barka do an chawla Allah ka barka do an musula Allah ka barka do an de musula Allah ka barka do an de chawla o sisa za anga karande do be ayene da jenya do ya mira diskuna ko ulu fana chabona ko do ko makka ulu o anga Allah ka musulman wa ya chabona sina yin da ke chomina ya do ya mira diskuna ko ne ma do ko ke chabona ya Allah ka skade ayo so so abu sabado ko ala so ala ka heraka ni aya cha siri da ko ni gonu ni ala ko ndo billa ba wa here be do so dina ko da mina du ko ke ni du ko ke aw ya amina min ne duskuni duma do iba so aw ni hamna ko bena zawiya ko ne zikr be ke to mina duma min amduna hadra ko no de hayyul kayyum hadrai wati aw ba yi nebi fendo fonda duguma wati bi ala soro wa ibi min bla ala tiga ala yere bi singo kunu ala indo be ngui wallahi na ya ala wida bawjadi atuma do foro ti bolu min deba ala hawtay o dahir me bo min ala ti ala wala te o bo ni do ka so yere qura yere musakal laje ni ala te amano ko de ala mede e ka fo foro ti e bolo foi ni ala te jani ala be ko la wodo kay wallahi way jamana chabi beta di ay wodo kama ni ko hayyul kayyum kade ala yede akada ala to ko min do akada ala yego secret do bala ni ala ne ala sona juma wala ni manina wala ma juma wala kota ni manina o kota ni manina ma fa allez secret bi ni kamana ko na par exemple c'est ça et mo ko et c'est ça et muso da ne do ma ko na so mo me ere ya do nyella do meti atiku na ele sisa ni ya fo ka mulmulu
katlakatu ala di sobe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك زيادة في دين وبركة في العمر ورزق وتوبة قبل الموت ودرجة عند الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة عند الحساب اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين وبنعمتك شاكرين وبطاعتك آمنين ومن معصيتك الخاربين ومن الحلال مرزوقين ومن الغرام معصومين وعند الشدائد محجوبين وفي القبر ثابتين ومن الحرام معصومين ومن الفتنة سالمين وعند الموت مرحومين ومن البلاء محفوظين وعند الشدائد محجوبين وفي القبر الثابتين وفي القبر الثابتين وفي القبر الثابتين وفي الأسر عاملين وعند الميزان الراجعين وفي الحوض الواردين وعلى الصراط المتجاوزين وإلى الجنة السابقين وننظر إلى وجهك الكريم متمتين وبالدين شاكرين مع النبيين والصديقين وشهداء وصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بحق هذه السورة الشريفة الكريمة المباركة ذات العجائب والغرائب الفردانية الأحدية والحق الكيف القارية الجبارية وباللامع اللطفية اللامعة وبهاء الحادية النورانية وبحق سر كل حرف فيها ومن كل كلمة وخلت بها نفسك فيها أو نزهتها من أن تولد أو تليد أن تكون لنا معينا وناصرا على أمور كلها اللهم أتى لا نلتقي إلا أهد غيرك يا كافي يا الله يا شافي يا الله يا أحد يا الله يا فرد يا الله يا واحدا في ديموميته وملكه وبقائه من غير تهول أو تجسيم يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم كن لنا ولا تكن علينا وأعنا وانصرنا على جميع أعدائك على جميع أعدائك كلهم بقولك وقوتك اللهم إنا نسألك بحق اسمك العظيم العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا سئلت به أعطيت وبحق النور وبه الكريم وبحق عرشك العظيم وبما حملت الكرسيك من عظيم عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك الفاقئة القاهرة وبحق الأسمائك المغزونة المكنونة التي لم يتلي عليها أحد من خلقك نسألك يا الله بحق سرك الذي وتأته على الليل وتأته على الليل فاظلمه وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستغرت وعلى الأرض فاستغرت وعلى الجبال فارسلت وعلى البحار وعوديت فجرت وعلى العيون فنبات وعلى الصحاب فامدرت اللهم من علينا بغيث الخداية وافتح لنا أبواب الرحمة وبركتك رحمة تغنينا بها من رحمة من شواك يا الله يا رحمن يا رحيم
نسألك اللهم بصلاتك الكاملة النورانية الموصولة إلى حضرتك الصمدانيتك يا الله يا معين أن تحفظنا وتعيننا في جميع الأحوال الدنيوية والأخروية يا الله يا حي القيوم يا علي يا عظيم يا سلام نسألك باسمك العظيم الأعظم أن تعيننا وتنصرنا وأن تجعلنا سلطانا نصيرا من جميع الأحوال والآفات والبلاء والبلوى وقنا شر كل شر وانصب علينا من فيض بركتك رشك المبارك اللهم إنا نسألك أن ترزقنا مالا طيبا مبارك تسد بها فقرنا وتصر بها عيوبنا يا حي القيوم يا الله يا من إذا أراد شيئا أن يقول الله كن فيكون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين عيما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين.